Siya nga dili kita magtapon, dili kita magkaluya sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Tungod kay matud pa, dili gyud ni mahimong kawang. Hindi ba? No? Usa ingon pa kad sa iyang mensahe karong buntaga, ang mensahe sa Ginoo nagaingon nga bulahan kadtong mga katawhan, iyang katawhan sa Dios nga nabiya sa iyang panimalay. Ibiya sa iyang mga kaptangan o mga kahayupan tungod kang Hesus. Yan naman, tungod kay ang ganti ang mapaabot mga kaluwasan. Sa i-enjoy na ko ang ato ang pag-alagad sa Ginoo sa panahon nga paningkamutan nato nga dili gyud ta magpadaog sa mga butang ng kalibutan ug sa mga kaluyahon. Tungod kay nianhi ang atong Ginoong Hesukristo, no? Aron sa pagluwas ka nato. Ingon pa sa Mark 10 verse 35 nga ang anak sa tao mianhi sa kalibutan aron nga makabaton kita kinabuhing walay katapusan, no? So kuhay sa ingon sa Biblia nga Juan 10:10 nga ang kawatan mo ani aron sa pagpatay, pagpangawat o paglaglag. Usa kung atong sabton ang mensahe nga gipaabot karon gikan kang Brother Rene Russo, paabot sa Ginoo sa tuwa nga dili ka magpalupig. Amen ba? Amen. Uni na pag-iingon sa Biblia nga pag masinugtanon kamo sa Dios, no? James chapter 1 chapter 4 verse 7, pag masinugtanon kamo sa Dios, sukli ang yawa ug mudagan siya, di ba? Muna ang mga bersikulo nga gikadlukan ni Satanas, ang gikadlukan sa atong mga kaaway, di ba? Sukol ta sa yawa. Sa unsang paagi ang pagsukol, dili ta makisinumbagay nga gamitan nato kusog. Ang gamito nato nga atong gahom is kanang atong mga pagsimba. Amen ba? Kanang atong mga pag-awit sa alawiton sa Ginoo. Palayo na ang kaaway anak. Kanang mag-awit ka nga dili ng mga alawiton sa kalibutan. Kanang awit sa Panginoon mo may magpagpalayas mo daw tang espiritu sa atong panimalay. No, magpa-sounds bata og mga Christian song o kanang atong pag-ampo. No? Usa naglaom ko nga naagid tay makuplo sa panahon sa atong pagsimba kanunay. Tungod kay ang gusto lang gyud sa Ginoo. Sa ikaduhang Pedro 3:9 ingon siya nga dili mo ang Dios nga may usa kanato nga malaglag. Gusto sa Dios nga kitang tanan maluwas. Amen ba? Amen. Ug ang iyang pagaluwas ug katurang muila sa atong Ginoong Hesukristo. Katurang mo musimba sa atong Ginoong Hesukristo. No? Wala man ta kabalo og unsay resulta sa mga tawo nga dili muto og panawagan sa pagsimba. Wala tay katungod nga mohukom sa ila. Pero pag abot sa panahon mo makighusay gihapon ang Dios kanila, di ba? Paingon na pulong sa Dios si 1 Thessalonians chapter 4 verse 8, ang magsalikway niining pagtulunan na wala magsalikway sa Dios kundili sa tao nga, no? Wala magsalikway sa tao kundili sa Dios nga may naghatag kaniya sa iyang espiritu, no? Busa kung atong isalikway ang pulong sa Dios kanang dili pagsimba usa naman as pagsalikway, no? So ito kinyo nga kanang moingon ta nga dili ka mo simba usa na sa pagsalikoy nato sa Ginoo, no? Alagaron nato ang Ginoo samtang may panahon pa. Dili man bitaw sa tibok simana 7 ka adlaw usa lang ka adlaw ang gipangayo sa Ginoo, dili pa gyud hingpit ang usa ka adlaw. Pila ka oras? 2, 3 kinadugayan. Amen ba? No? Dapat kung may panahon ka sa pag-ampo matag adlaw mo nang ingon nga sukli ang yawa mudagan siya, sumahadlok ang yawa sa mga pulong sa Dios.
No? Isa, maningkamutan nga natay mga memory verse nga atong pagkakuptan pirmi. No? Kung sanay na yung memory verse, kaya tagaan akong 50. Okay? Kinsa na yung memory verse. O dire. Tagaan akong 50 ang na memory verse. Hindog dire kay akong tagaan 50 pesos. O, tinuod. Sa mga bata, wa mo'y memory verse? Ali. Hindog dire kay tagaan akong 50. 50 pesos, dili 50 centavos. Oh, game, memory verse. O, kung sila ka na ipadungo sa ila. Ephesians 6:17, obey your parents in the Lord, for this is 50. Baka na itong Ginoo. Kana, usa na na kadako kayong gahong nga gihatag sa Ginoo sa tuwa. Amen ba? No, maningkamot ta nga maka-tuklog itag memory verse. Ma-memorize na to usa lang ka basig mahadlok ko mo ka in English man. Dili pwede binisayon. Pwede gani nilumad, di ba? Na may Biblia sa lumad, di ba? Kaya nakakita ko Biblia sa lumad dito sa balay-balay. Oh, binisayon lang na to. Ang ibasa ni Brad Hiniroso is King James Version man to. No? O King James to iyang ginatudlo sa tuwa karon kinahanglan ta maglik-on sa atong pagpangalagad sa Ginoong Dios. Ngano man kinahanglan ba rin nato alagaron ng Dios? Kinahanglan. Ngano man tungod kay nagkinahanglan man tag kaluwasan. Amen ba? Kisay kini gusto maluwas. Walay nagpataas. Kisay gusto maluwas. Amen. Kitang tanan, amen ba? Amen. No? Gusto ta maluwas. Kaya ano, ang kaluwasan, kanang ikaduha nga kinabuhi ba? No? Una is kaning rapture. Pag rapture na, maabtan mga tangang dili ta mga matay, madala ta sa rapture, kaya pa ta dito sa langit, dili na ta agi kamatay. Uy pa na lang ta, ina twinkling ba na, no? Kanang murag usara kapag pilok na to ba? Unya, magpuno na yun ta sa Holy Spirit. Dili na ta madutlan o kalayo, di na ta mainitan. Dito naman ta patulong sa langit. No? Muna ang ganti nga giingon gisaad sa wali karon ni Brother Hiniroso. Nga ang ganti, puro-puro sa kinabuhi ko ali ko walay katapusan nga kalipay. Pero kung dili ka mo ila, di ko kaingon, di ko mo ingon na di ka maluwas, pero ang imong dugo na mo ibayad. Dili na ang dugo ni Kristo. No? Luminaw, sa ulahing mga adlaw, pag human sa rapture, mabot na dayon ang mga paglutos. Tinatakay na dayon. Patatak na dayon to dili, sa tuon na itong akamot, o sa atong agtang. Lino ba ta? Magpatatak ta, kay nga naman, para makapalit ta, o makapamaligya. Pero himbaw nga kung naa na kay tatak ana sa agtang o sa imong tuong kamot, wala na kay kaluwasan. No? Mag-antos ka na dito sa linaw swimming pool nga kalayo. Wala kay di ka pwede mo hawas. May na lang diri kay maligo, makaligo ta na mulikat. Babugnawan pa ta. And then makahawas ta. Pero dito sa impierno wala, bisan pagdato ka. Bisan kag daghan pa kag mga sakyanan, bisan pag imo tanan ang imong daghan pa kag kwartag bulawan. Dili na mo'y makaluwas. Amen ba? Amen. Dili na mo'y makaluwas sa ato mga igsoon. No? 4 sa buhat. Walay laing ngalan nga gihatag sa Dios nga amahan. Aron kita mga luwas kundi ang pangalan lamang sa atong Ginoong Jesucristo. Sa angay nato nga angay natong turuan o nga pulong sa atong Ginoo, sundo nato ang mga ginatudlo sa ato as panahon sa atong pagsimba. Amen ba? No? Sa sunod, dili na 50 ang yatag. Basta na yung mga inahan din mabarog mag-wing reverse. Ha? Amen ba? Amen. So, panikamot nga maka-memory verse mo kay tagaan mo sa Ginoo. No?
Pag naamoy mga memory verse, balay us mga balatian. No? Kami dili man kami mo ayo sa inyo, ampuan naman mo. Kung sa inyong balatian, kung sa inyong mga problema sa panglawas, pinansyal ba, relasyon ba sa inyong pamilya. No? Dili kami makahatag kalinaw, pero mag-ampo mi. Nga kamo makadawat sa inyong mga desire sa inyong kasing-kasing. No? Di man ug makaayo pag yun tinuod. Nagdoktor na lang po doon kami. No? Pero ang Ginoo may maayo dili kami. Igo na mis pag-ampo. Amen ba? No? So, dapat isabta nato ang mga pulong sa Dios sa panahon sa atong panagsimba o panagtigom aning irapit. Kay magpasalamat kita sa Ginoo kay ihatagan ta ning dapita og dapit, no? Ang simbahon is ang Ginoong Jesucristo, dili relihiyon. Amen ba? Isabtan ba nato na dili relihiyon ang makaluwas? Unsa man relasyon. Ang relasyon sa atong Ginoong Jesucristo. Kaya kung naa kay relasyon sa imong Ginoong Jesucristo, kanunay kang mag-ampo, di ba? Kanunay kang nagtuon sa pulong sa Dios, nagbasa. Kung dili ka makabasa, maminaw ka sa pulong sa Ginoo, matiman-an nimo. No? Muna nga makabaton ka gyud og kaluwasan. Tungod kay ang imong kasing-kasing matinud-anon man. Amen? Amen. Usa, ingon pa sa unang Korinto 15:58, giwali ni Brother Generoso, no? 15:58, tindog ka mga ligon, no? King James na ito yung gibasa, ako ay New Living Translation. Tindog ka mga ligon o dili matarog, pagkugi ka mo kanunay sa inyong pagpangalagad sa Ginoo, kay nasayod ka mo, no? Hapit na, haduol na ang panahon kay pagbalik. Nasayod ka mo nga inyong pagpangalagad sa Ginoo, dili kayo makawang, no? Dili kawang, dili sayang, no? Dili ingon nga sayang ito ang pag-adto sa simbahan kay may padito kay na namugas po ang tako karon kwarta po ang tako, no? So walay makabugti sa grasya nga ihatag sa tuwas Ginoo, no? Wala. Kung makadawat mangalika ng grasya kay wala ka musimba, makadawat mangalito sa grasya sa imong pagpanarbaho, tinututog ra pud anang adlaw, tinuod lang. Pero kaning imong madawat diri nga pulong sa Dios matag simba nato, kinabuhing walay katapusan ang ibanos ani igsoon. Amen. No? Revelation chapter 21 verse 4. Ingon pa dito nga pahiran sa Dios ang atong mga luha. No? Sa ato pa wala na ipaghilak. Dili na diri nga magproblema na gani ta balatian, maghilak na ta. Asa ta mo dagan. No? Pahiran sa Diyos ang atong mga luha. Wala na kasakit, wala na mga pag-antos. Kay ang tanan, may agi na. Pag-uon sa Diyos ang atong kinabuhi. No, maningkamot nga dili na ito, mapakyas, dito mapakyas sa atong pag-alagad sa atong Ginoong Diyos. No? Simbaho na ito ang Ginoo. Simbaho na ito ang Ginoong Diyos. Lagaran na ito siya sa tinug-anay. Dili ka ng taphaw lang, no? Dili ka ng Manila tagsimbahan nga murag, di ba? Ang uban asabtan ngin nato, ang uban nagsayaw niya. Kita murag wala kay ngano. Wala man gyud nato ma-embrace ang presensya sa Dios. Pero sa panahon nga muliw-liw pud tagamay, di ba? Kanto ta mag-ana. Muna atong ginabuhat. Makita din mo sa dito sa main sa atong simbahan sa Valencia, kumbo pa na gamiton inambakay lukso-lukso sa kalipay. Amen ba? Amen. So maabot lagi ng panahon nga maginanata. Amen ba? Amen. Laom ko nga tinaw para sa tuwa nga ang atong pagpangalagad sa Ginoo kinahanglan ligon ta. Ingnon na gani ka, isimba na po siya dito sa nagsimba diha, ingnon na gani ka sa kaaway. Magyapon ka maluwas, hunghungan na gani ka ni Satanas, madiscourage na ka, sa ito pa, dili ka ligon. Di ba? No?
Kung ingnon nga kasilingan, musimba naman kaganahan. Dili ka ligon. Badiskaris pa na ka, di ba? Pisan pag na mo ingon diya nga, ay simba. Simba ko. Di ba? So, pahinumduman ta mo. Ang ginabuhi sa una, sa katuig kapin dito sa Daluangan, 7 ka kilometro ang baklayon. Para lang musimbang kauban ng mga bata. No? Tulo pa kadag kong suba ang magyan, hapit pa yun minangalumos. Pero kay ang tuyo mang ginamo abot sa sentro magsimba mi. Baklay 7 kilometers pag abot sa highway sakay na pug bus padulong dito sa unahan sa Impalutaw man mitig simba sa una. No? Magian pa na ako ang simbahan sa Wanis. Primero pa na akong simba, Wanis man na ito. Tingnan naman kung dili mang Jesus Christ ang ilahang. Isa naman ang Diyos naman daw. Wanis na ito. Pero nakaanak ko, tuwa na rin sa unahan ng simbahan. Bisag asa ta pa doon soon, atong aging batasanon. Bisag atong lugar, mo abroad man ta, nabahaw ang taglaro. Pangitao na tuuna ang simbahan. No? Kung sa nga simbahan, Jesus is Lord. No? Sa unang panahon, kung imong basahon ang Biblia, wala yung relihiyon na ginabutang niya. Wala may relihiyon sa una. Ang sa una, ang gitawag og Kristohanong panagtigom. Di ba? Wala yung relihiyon. Dili, karon lang, gibutangan lang para mailhan yun kung asa ka nga sikta. Gibutangan na lang sa mga mga leader na to para mailhan yun, maka dumdum ka, ka musimba. Di ba? Pero sa Biblia, gitawag niya Apostol Pablo, Kristohanong panagtigom, gani ang Biblia, wala pang gani bersikulo sa unang panahon. Wala, gisulat lang na sa mga propeta, walay bersikulo. So please, kay takaron, kay giusab sa mga gitugyanan, gihapon sa Diyos o Holy Spirit para nga mausap ang Biblia, gibutangan o mga verse. Diba na tayo memorize? No. Kini Mateo 4:4 mo ni gigamit ni Satanas. Di ba katong gitintal ang atong Ginoong Jesucristo, gidala niya dito sa bukid, gidala siya sa Holy Spirit dito sa kamingawan, sa wilderness, nga nagpasting si Jesus Christ og 40 kadlaw, 40 ka gigutom siya pagayo. Giadto siya ni Satanas. Oh, anak ka man ka sa Dios, himuang pan kining bato. Di ba? Gigamit si Satanas. Grabe, mas may ba si Satanas kadaghang verse, no? Anak naman ka sa Diyos, himo ang pan kining bato, no? Ingon si Jesus Christ, nasulat sa balaan kasulatan. Dili lang sa pan mabuhi ang tao, kundi sa matag pulong usab ng mugula gikan sa bakba sa atong Ginoong Diyos. Busa, dili nato ibaylo ang mga pagkaon ng suon. Bisan si Jesus Christ 40 days, 40 nights nga wala mo kaon, wala siya magpatintal. Bisan tuod na siya gahom sa paghimo og tinuod nga tinapay. Pero giingnan niya si Satanas, nakasulat sa balaan kasulatan nga dili lang sa pan nabuhi ang tao, kundi sa matag pulong usab nga mawala gikan sa bakba sa atong Ginoong Dios. Kung balikon pag-ayo, dili ginato ibaylo kaning adlaw nga Sabado sa atong pagsimba sa mga butang niining kalibutan na iso. Nga naman, ang bugti man gud ani, ang value ani, ang kaluwasan, ang kalipay nga walay katapusan. No? Ay pa si Satanas kay daghang kayo kanang bersikulo ba. So gidala na po niya dito sa taas kayo nga building. Gingna na po niya, anak mga kasino, lukso dito sa ambak dias bato kay nagingon man ang Biblia, sapwangon ka sa mga anghel, magpadala siya anghel ang usapong nimo. Wala gihapon siya gagamit ang bersikulo kay wala lagi bersikulo ang unang Bible. No? Nagani kay sa pag-usab na mga verse, mga memory verse na ta. Amen ba? So ang tuyo sa Dios karong buntaga ang gitudlo sa tuwa kanang pagpangalagad nga lig-on. Amen ba? Mahimo tang lig-on, dili ta magmaluya.
No? Musayaw sa kalipay. No? Di nato ipakita nga atubangan sa Ginoo nga luya ta namugod ta. Luy kay ko Lord. Nga ana. Luy kay ko Lord. Di nato ipakita sa Ginoo nga luya ta. Di ba? Dasig kita. Amen ba? Amen. So, ang tanan ng mga dasig, manindog. Hallelujah. Kung abitan nato Ginoong Diyos, atong hangion siya nga sa matag adlaw siya makikuban ka nato sa panahon sa atong pagkinabuhi nining kalibutan. Hallelujah. Sa matag adlaw gusto ko makauban ka. Sa matag lakaw sa tanang buhaton ko, gusto ko makauban ka. Kay ikaw man, ganun ay gitinguha ning akong dughan. Kay ikaw man, ang hangin nga giginhawa, ikaw ang akong pusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan. Kay ikaw man, ang kanunay gitinguha ning akong dughan. Kay ikaw man, ang hangin nga giginhawa, ikaw ang akong pusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan. Kay ikaw man. Balaan ang magagawa ng among Diyos. Padayon kami sa pagduol kanimo ni ining taknaa sa kautuhon. Gikan sa mong kasing-kasing amo kang gipasalamatan, O Lord. Tungod kay wala mapakpiyasa ang matag ko sa kanamo. Gitugutan mo nagakatigom kami ni ining dapita. Gitubag mo ang among mga pag-ampo. Nahatagan mo kami kalampusan, kadaugan ining adlaw Ginoo. Busa nining gayuna, padayon na mong gitugyan ang among kinabuhi diha kanimo. Salamat kaayo sa mensahe nga imong ipaabot kanamo pinaagi sa kinabuhi ni Brad Generoso, Lord. Gigamit nimo siya aron lang sa pagtudlo sa imong kamatuoran. Busa akong mga pag-ampo nga ang balaan mo Espiritu Santo may kanunay magdugang sa among kahibalo. Dugang magpagtudlo ka na mo, Lord, sa among pagpamauli, mabalo na mo ang mga panalangin, ang dili kami mapakyas sa among pagkinabuhi. Nakita nimo ang sitwasyon sa imong mga katawan ini nga dapit. Lord, tungod sa mga kakulangon sa panginahanglan. Ang uban, dili pa kahigayon sa pagsimba. Kaluya sila sa Lord. Kabuutan ang ilang mga kinabuhi. Ihatag ang ilang ikinahanglan sa matag adlaw. Labi na gid ang maayong panglawas. Labi na gid ang imong mga anak na niya karon nga kabuntagon. Gikan sa mga ginikanan o mga igsuon. Mga kabataan, Lord, ikaw magatabon sa imong gamhanan ng mga kamot. Ibuhos ang panalangin sa ilang taliwala. Magbunga ang ilang pagpangining kamot. Makadawat silang mga grasya nga sa matag adlaw ilang magamit sa tanan nga panginahanglan. Paghatag uga support sa iyahang mga kabataan, Ginoo. Ug itugot usab nga mga kabataan, budako sila nga makabaton balaan ng kahadlok diha kanimo. Mga lagad sila kanimo sa tinud-anay ug ang tanan, Lord, mahimong lig-on nga panimalay nga mga lagad ug musimba kanimo, O Dios. Panalangin ni ang tanan mga pananaw, mga kahiyupan ini nga dapit. Ikaw usab ang mga padagaya, paghatag sa igong ulan aron makaharbis ang imong mga katawhan ining dapita. Panalangin ni usab ang imong mga katawhan nga gibutang nimo nga mga opisyalis ni ining dapita gikan sa ilang mayor, mga kapitan o mga konsehalis sa tanan nga mga mulupyo ni ining dapita. Lord,